5 المقادير. 5 المقادير هما اللي غنصاوبوا بهم فقيقسات مالحين زوينين. Alors pour aujourd'hui, 5 ingrédients seulement. Ces 5 ingrédients, c'est pour faire des petits salés. Alors, pour les ingrédients, nous aurons besoin de بالنسبة للمقادير غنحتاجو 250 غرام ديال الفرينة الفورس البيضاء، 250 غرام de farine blanche، 100 غرام ديال الزبدة اللينة أولا بحرارة المطبخ، 100 غرام de beurre en pommade، 100 غرام ديال الفرomage محكوك، تقدروا تستعملوا أي فرomage عندكم pas de souci، 100 g de fromage râpé, vous pouvez utiliser de lait d'âme, du comté, du parmesan, en fait le fromage que vous appréciez le plus. غنحتاجوا المعلقة صغيرة ديال الملحة. On va également avoir besoin d'une cuillère à café de sel و جوج معلقات صغار ديال الكوري et 2 cuillères à café de curry. دابا غندوزو للطريقة. On va passer maintenant à la réalisation. Je vais prendre un récipient pour mélanger tout ça. Alors, غادي ندير الفرينة ديالي. ياك. Je vais mettre ma farine dans le récipient. غنزيد معاها المعلقة صغيرة ديال الملحة. Je vais ajouter la cuillère à café de sel. Les 2 cuillères à café de curry، جوج معلقات صغار ديال الكوري، وغنزيد معاها 100 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ. Et je vais ajouter les 100 grammes de beurre ramolli. Donc, je vais mélanger tout ça. غنعجن هادشي. غير اللي ما بغاتش تدلك هاد لاباط، حيت هاد لاباط خصها تدلك شي شويه مزيان، ما قدراتش تدلكها، ولا اللي عندها البيتخا ماكينه ديال العجين، ولا من الاحسن تستعملها باش تدلك مزيان هاد العجينه. Alors pour ceux ou celles qui ne veulent pas utiliser leurs mains, parce que quand même il faut un petit peu pétrir énergétiquement cette pâte, il vaut mieux utiliser un pétrin ou un autre robot. On va ajouter plutôt notre fromage râpé. غنزيدو fromage اللي عندنا رابي وغنعجنو هادشي مزيان مزيان. On va essayer de bien travailler la pâte pour n'ajouter à la fin que vraiment quelques gouttes d'eau, pas plus, si on en a besoin. Sinon c'est pas nécessaire, c'est juste pour que la pâte ne s'effrite pas quand on va l'étaler, parce que c'est une pâte qu'on va étaler. La recette غادي نسرحوها. داكشي علاش غنسرحوها بالثلاك. داكشي علاش ما بغيت خصنا نزيدو فيها داك القطيرات د الماء باش ما تبقاش تقطع لنا وتفرتت لنا. Voilà. Donc moi je vais ajouter les gouttes d'eau dont on a parlé tout de suite. On va ajouter juste le strict minimum pour pouvoir ramasser la pâte, mais vraiment que quelques gouttes. Vous voyez, je
je n'ai ajouté que quelques gouttes et déjà, regardez la différence de texture. Voilà, ma pâte elle est pétrie. Je vais la couper en deux pour pouvoir mieux la travailler. Je vais en couper, en fait, je vais travailler chaque morceau tout seul. Donc انا لاباط ديالي وجدات عجنتها مزيان دلكتها مزيان. راه واخا تشوفوا فيها البنات الزبده وداكشي راه ماشي بحال لاباط صابلي، يعني راه خصها نيت تخدم. Donc je vais l'étaler. Je vais mettre juste un peu de farine pour éviter qu'elle ne colle. درت شويه د الفرينه وغنحاول نيطاليها. الوغ البنات اللي بانت لها انها ما قدراتش تيطاليها هكا، ديرها ما بين جوج د الورق ديال الطبخ، جوج اوراق ديال بابي سولفوريزي، جوج. Alors pour celles ou ceux qui n'arrivent pas à l'étaler juste comme ça, ils peuvent utiliser ce mûr de 2 feuilles de papier sulfurisé. Et donc étaler la pâte entre 2 feuilles sulfurisées. Je vais l'étaler. Alors cette pâte, pour cette recette, on n'a pas besoin de temps de repos. Donc dès qu'on mélange les ingrédients, on pétrit la pâte, on l'étale, on coupe les formes désirées, et ensuite on la cuit. Alors moi je vais utiliser ce découpeur, une goutte d'eau. أنا غنستعمل هاد الدميع هادي باش نقطعها. Si vous voulez plus grand, vous pouvez découper en plus grand. Vous voulez plus petit, à vous de choisir la forme qui vous convient le plus. أنا اختاريت هاد الدميعة غيجيوني شويه صغار. إلا بغيتو نتوما تستعملوا شي قطعة أكبر من هادي اليزي، يا با سوسي. دونك أنا غادي نقطع توت لا بات ديالي ياك، وغنديرها في اللاطه اولا في الطاوه باش طيب على درجه حراره ديال 180 درجه مده ديال، حيت هادو صغيورين اللي درت انا غير 12 دقيقه كافياهم. الا درتوهم كبارين خليوهم واحد 15 دقيقه. دونك moi je vais terminer de découper ma pâte et je vais les mettre sur une plaque chemisée de papier sulfurisé et je vais les cuire à 180 degrés pendant 12 minutes. 12 minutes parce qu'ils sont tout petits. Mais si vous choisissez une forme plus grande, donc laissez-les jusqu'à 15 minutes. Mais bien sûr tout en vérifiant. Autre chose اللي عندها الفران ديال الغاز ولا تحضيهم، يعني تقابلهم غديروا متوسط وتحضيهم باش ما خصهمش يتحمروا بزاف هادو. وبالنسبه للاطا اللي ما بغاتش دير البابي كويسون، راه تقدر تدهنها غير بالزيت ودير فيها لي فورم ديالها. فوالا دونك انا je vais utiliser plutôt une spatule pour ne pas les déformer. غندير واحد السباتول باش ما نديفورميهمش. Bien sûr, il faut les espacer aussi. حيت راه فيهم الزبده دونك يقدروا يكبروا شي شويش باش ما يلصقوناش مع بعضياتهم.
غنسالي لاباط ديالي ياك وغنعاود نتلاقى بكم. Moi je vais terminer ma pâte et on va se retrouver juste après pour la cuisson de nos petits salés au fromage et au curry. Ma pâte est terminée. Mes petits sablés sont prêts. هيا العجينة ديالي ساليتها ولي بتي صابلي ديالي هما مقطعين واجدين. هما لي بتي صابلي ديالي الفرomage والكوري هما موجودين، هما وجدوا طابوا على درجة حرارة 180 12 دقيقة. كيف قلت لكم انهم با بزوان باش يتحمروا بزاف حيت ديجا مع الكوري يكون اللون ديالهم غادي للصفورية. ما نقولش لكم على الريحة ديال الكوري كي راها دايرة عندي هنا. سي ça sent très bon. Voilà, mes petits sablés sont enfin prêts. Ils n'ont pas besoin d'être dorés ou de rester plus longtemps que prévu. Moi, je les ai mis à 180 degrés pendant 12 minutes. Pourquoi? Pour la simple raison qu'à la base, avec le curry, ils prennent déjà une couleur jaunâtre, orangée. Et je ne vous dis pas, l'odeur du curry, elle a envahi ma cuisine. Ça sent vraiment trop bon. J'espère que la recette vous a plu. Je vous dis à très bientôt. خليتكم على خير.